मानी भाई अब्बू ने ना इंजेक्शन लगवाया, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर हो गया। मेरी चूँकि फील्ड थी फार्मास्यूटिकल, मैंने उनको वो सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन प्यार करते थे अब्बू की वजह से। मैं कहा जी अब्बू को इंजेक्शन, कामरान भट्ट साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन ने लाहौर च ने, PCB दे बड़े वड्डे वो रहे ने डॉक्टर, कंसलटेंट रहे ने, एडवाइजर, मैडिकल एडवाइजर जिहड़े। ते भट्ट साहब हुण इंजेक्शन ला रहे ने ते सूई इंज उन्होंने इंसर्ट की ते अब्बू ने अखां बंद कर लियां। हाँ, ते भट्ट साहब नूं पता है कि यार आर्टिस्ट ने, अमानुल्लाह साहब सेंसिटिव, नाजुक ने। भट्ट साहब कहंदे अमान साहब नीडल अंदर ही है, पेन ते नहीं हो रही। अखा खोल के कहते भट्ट साहब पेन दे दुखों में सारी जिंदगी लड़िया नहीं कि घसुन पैणगे ते फिर सही। क्या बात है, क्या बात, इंजेक्शन लग रहा थे आमद हो गई। क्या बात है। भट्ट साहब दा एक शागिर्द, ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਬॉय, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ PA ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਜੋ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਖੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਸ਼ੇਨਾਂ ਤੇ शर्ट पाई, पूरी शर्ट ते इंग्लिश च पता नहीं की अगे पिछे। अब्बू ऑब्जर्वर सन, हर वक्त ऑब्जर्व करते सी। बेशक उनका जो मीटर है वो हर वक्त चलता रहता था। ऑन वाईफाई ऑन सी, वाईफाई ऑन। अब्बू ने उन्हें इंज करके व्हील चेयर लियाई ते बैठे थे। अब्बू कहंदे किधर दा है? कहंदा जी मैं लखो डैर दा। लखो डैर कोई इलाका है, पेरीफ्री है कोई। अच्छा। अब्बू कहंदे लखो डैर दा है? कहते शर्ट ते जिहड़ी अंग्रेजी लिखी है मतलब भी पता है तेनू, तेरे बारे गालां लिखी हो, तू पिंडों आया है यार, तू शर्ट पाई उत्ते अंग्रेजी। अच्छा मैनू वो जरा वाली स्टोरी सुनाओ। सिलेंडर वाली असीं ना हॉस्पिटल तो डिस्चार्ज किया उन्होंने, ते मैं गड्डी च बैठा, अब्बू दी सारी फाइल, मेडिसन, ईच एंड एवरीथिंग, बिल शिल क्लीयर करके मैं आके गड्डी च बैठ गया। वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है सी, मेरे जहन च ही नहीं रहा कि यार उस्ताद जी दा वो मेन चीज़ कित्ते वे। मैं गड्डी च बैठा, मैं कहा जी चलो जी, कहते ओए ओ कित्थे ही, मेरे जहन च नहीं, मैं कहा जी की, ते हुण गुस्सा चढ़िया है, ओए मुकद्दर के सिलेंडर। सीधी तरह को सिलेंडर ले गया, मुकद्दर के सिलेंडर आया है। क्या अल्लाह अकबर। सारी शागिर्द उन्हां दी रोटी खा रहा है। हाँ, अब्बू रिहर्सल ते घरों रोटी लैके गए ने। अच्छा। उन्हें डब्बा खोलिया तो खाना शुरू हो गया। अच्छा। सामने वॉक कर रहे ने। अच्छा। ते उन्होंने ध्यान पिया कि मेरा ही डब्बा है, मेरी रोटी खा रहे, पूछया भी नहीं। हाँ। ते शर्मिंदा नहीं होया शागिर्द, कहंदा भैन आ जाओ। अब्बू कहंदे बेटा खाओ खाओ, अल्लाह ज्यादा दे मैनू। मेरी रोटी सर जी बेताज बादशाह। मैं बता रहा था कॉमेडियंस आम लाइफ में कोई जुगत करे गुस्सा करते हैं, हमें खबरदार। वो अवामी बंदे थे सर, रक्षे च बैठे ने जुगता कर रहे ने, रक्षे च उतरे ने, बस च बैठे ने जुगता कर रहे ने, पासपोर्ट के दफ्तर गए ने, लोग जुगता कर रहे और एंजज कर रहे ने, एंजॉय कर, किसी ने अच्छी बात की उसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, थम्स अप कर रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं। वो जो शादी वाला वाकया हुआ है, वो जो लगाया हुआ था यही अपना, वो कितनी जबरदस्त हो ना नाज़रीन, जरा गौर फरमाए, एक बारीकी एक आलम है, एक आलम है कि उनका 30% ऑक्सीजन लो है अभी। हाँ जी, हाँ जी, उनकी सैचुरेशन टोटल डिस्टर्ब, और ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है बाकायदा। हाँ, नोजल भी नहीं, हाँ मास्क पूरा प्रॉपर। सिलेंडर पीछे हॉस्पिटल का जो ऑटो होता है, मास्क लगा तो सारे ऐसे डिस्टर्ब थे, परेशान। यार इस कंडीशन में अब्बू को देख रहे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हंसने खेलने वाला बंदा। हम लोग अंदर गए, एक शागिर्द कहता है कि तुसी बीमारी का एवं बहाना करन दे होले ते मैं तुहाडा चौथा विआह करना है। हुण असी सारे डिप्रैस खड़े। अब्बू ने देखा कल्ले कल्ले बच्चे का, कल्ले कल्ले शागिर्द का चेहरा। उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसी गल की जाए जरा माहौल च। सुभान अल्लाह। हुण असी एक्सपैक्ट कर रहे सी कि वो कहेंगे कि यार मैं बिस्तरे मरकते हाँ, तू शादियां छेड़ लियां ने, को बंदे दा को मौका वेख, बंदे दा पुत्र बन। उन्हें कहा कि जी एवं बीमार होए हो, अरे तो मैं तुहाडा चौथा विआह कराना है। ते मास्क थले करके की कहंदे सारे सीरियस, तू बहुत जिद्दी है। अल्लाह अकबर।
करा देगा। कहता तू बहुत जिद्दी है, तू करा देना मेरा ब्याह। एक प्रोड्यूसर, ओए होए होए तुसी मजा लवोगे, तुसी खुद कॉमेडियन हो सर, मैं आप एंजॉय मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप ये उज्जो इनकसारी से का सहारा लेते हैं माशाल्लाह, खुद बड़े विटी हैं और आपकी कॉमेडी की टाइमिंग मानी सर बड़ी ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨੂਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ मैं ताबेदार, ਤੁਹਾਡੀ मैं ਮੇਰੇ ਹੱਥ ताबेदार। ਵੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ मैं ताबेदार। थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू। आप सलामत रहे। एक प्रोड्यूसर, अच्छा, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਾਡਾ ਨਾ ਹੈ। ਆ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟਿਸਟ। ਐਸੇ ਅੱਬੂ ਗਏ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਕੱਲ ਸਹੀ। दूसरे दिन अब्बू फिर बुकिंग थे, कहते यार सिकंदर भाई आज कुछ पेमेंट, कहता अमान भाई आज भी नहीं। 4 कुछ दिन इंज ही गुजर गए, ड्रामे च 2 दिन रह गए तो सिकंदर चलता आ रहा बुकिंग बंद करके। अच्छा, असी बेंच ते बैठे हैं, मैं अब्बू दोस्त सारे शागिर्द। अब्बू ने इत्थों आवाज दी सिकंदर, ते सिकंदर ने दूरों ही हाथ चुके, कहना अमान साहब आज भी नहीं। हाँ। अब्बू कहते अच्छा भाई सिकंदर खां, तारीख लिखेगी, सिकंदर जब बुकिंग से चला उसके दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर सिकंदर आए, आए। नानी दी गल कीती, जब दुनिया से गया तो हाथ खाली थे। सुभान अल्लाह, बुकिंग से चला, उफ उफ उफ। कॉमेडी एंड लेवल। you were there to witness this। Yes, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। yeah। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, बहुत ज्यादा बनती ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ there was like ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਮਾਨਤ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल सच बतावांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। प्लीज ਲੈ ਬਤਾਵਾਂਗਾ। बताओ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਅੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ कैसा लग रहा ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਨਾ, मेरे बच्चियां दे मुंह तो गुर्बत नहीं जा रही। ये एक हर बाप का एक ये जो है ना, इतनी मेहनत बंदा कर ले और बच्चियां दे मुहांदरे को मस्कीना ले, अल्लाह दी कसम गुस्सा चढ़ जाता बंदे ਨੂੰ अपनी स्ट्रगल ਤੇ। हम क्या बात कर रहे मैं थे? सोच सकना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ, ਲਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ? please। ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਅੱਬੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, फार्मास्यूटिकल इलाई लिली इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। अच्छा। वो और 152 कंट्रीज में वो ऑपरेशनल थी माशाल्लाह। और मल्टीनेशनल थी। तो मैं चूँकि वो मार्केटिंग में MBA किया, तो गाना जो है वो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस पे करता था परफॉर्म। तो अपने जिन्हें भी गाला इवेंट्स सन, गाला इवेंट्स थे, और लकीली 2-3 इवेंट्स से अब्बू ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। वाह वाह वाह, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। क्या बात है। उन्होंने सुनिया खान सुने कीता थम्स अप? बिल्कुल कीता, मैंने इनकरेज कीता। होया कि एक दफा कोट अद्दू मुल्तान तो अगे, कोट अद्दू एक एरिया है, ठीक है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का प्रोग्राम था। ठीक है। अब्बू का जो है वो डेथ से कुछ 3 साल पहले का वाकया है। ठीक हो गया। लंग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे तब तक, सांस बहुत फूलता था, स्टेज पे जाते थे। वो आपको पता है वो पार्टीज में वो स्मोक होता है, वो वो एनेस्थीसिया के पेशेंट के लिए बड़ा नुकसान दे। स्टेज पे गए उन्होंने, धुआं शुआं एंट्री अब्बू की करवाई। इनको वो एक अटैक होता था, ब्रीदिंग अटैक, वो इनका सांस बंद हो गया। लेकिन उधर ही मतलब शॉर्टनिंग हो जाती थी उसकी, ऐसे शॉर्ट ऑफ ब्रेथ जिसको कहते हैं। तो वो अब्बू ने ना मुझे ऐसे आंख मार के इशारा किया, ऐसे मैं जी अगे बैठा सी सीधे किताब तरह देखते सी। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। और दूसरा वो एक उस्ताद बड़े अच्छे सन, जिंदगी ਦੇ ਗੁਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਏ। वो हम आगे डिस्कस करते हैं। क्या बात, एंडलेस भजन। उनकी ना तबीयत ख़राब हो गई, मुझे उन्होंने इशारा किया, मैं अज्यूम करा था पानी मंगवाया मेरे से, इन्होंने सांस फूल गया।
ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਗਿਆ ਜੀ। उई ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਲਨੇ ਆ ਫਿਰ, ਜੈਸੇ ਆਪਸ में ਬੰਦਾ ਗੋਸਿप्स करता है माइक के बगैर। कहते नहीं तू ना इंज कर 15 मिनट की छुट्टी ला। फर्स्ट टाइम कॉमेडी की मैंने उनके सामने। अच्छा, और ये वफात से 3 साल पहले? 3 साल पहले पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज कोट अद्दू में, कोट अद्दू में। कोट अद्दू ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਡਾਈਸ ਪਿਆ ਸੀ, सांस ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ के लिए ਤਾਲੀਆਂ ਕਿ ਵਕਤ ਟਪਾਈਏ, ਟਾਈਮ ਕਿਲ ਕरें। ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੱਗਾ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਬੂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲੇਗਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ। ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਕਰੀਬ ਕਰ नहीं। क्या बात, इससे कोई थ्रेट नहीं है यार, ये आर्टिस्ट है, ये तो गाने बजाने वाला बंदा है। लेकिन इसका मतलब ये था वो आपको कॉमेडी में इनकरेज कर रहे थे। कॉमेडी में इनकरेज कर रहे थे, गाने की तरफ ना हो, गाना बहुत लोग गा रहे हैं। गाना कह रहे थे शौकिया गाओ। मुझे याद है मैं खान साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये गाना आसान काम है। आसान काम है, कभी भी कहते गाना का कभी भी बंदा गा सकता है। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, सॉरी टू से। वो तो मैं बड़ा आवाज़ार हूँ इस चीज़ से। अच्छा, बिल्कुल। मैं दूसरा, मुझे ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें प्लीज़, क्योंकि थोड़ा ऑफ टॉपिक तो नहीं है। नहीं ये easy। ਅਤਾਈ ਚ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਤਾਈ ਏ, ਧਾੜੀ ਏ, ਧਾੜੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੁਗਤ ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? मानी भाई आज के दौर के मुताबिक जवाब दूं इसका? प्लीज प्लीज, आपने अपनी मतलब के जवाब देना है। मिथ इसकी बड़ी नेगेटिव बनी है, ठीक है। इसकी मिथ अताई बड़ी नेगेटिव है। मैं जवाब दूंगा आज के जो सब देखने वाले हैं, प्लीज, ठीक है, उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। बेशक बेशक। थोड़ा सा फ्लेवर मुझे मिला है, साहिर अली बग्गा साहब कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में वो भी बड़ी खूबसूरत तरीके से बता रहे थे अच्छा अच्छा अताई को। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली जो अताई का लफ्जी मायनी है ना जी, ये अताई डॉक्टर से है। अच्छा, डॉक्टर से है। अताई डॉक्टर यानी एक बंदा है, डॉक्टर क्लेम कर रहा है अपने आप को, लेकिन वो डॉक्टर है नहीं, नीम हकीम। यानी कोई बंदा जो अपने काम को किसी काम को नहीं जानता और वो जबरदस्ती कर रहा है, मतलब कि Secrecy के बांदर के हाथ में माचिस आ गई है, इस एटीट्यूड को अताई कहते हैं। इस एटीट्यूड को अताई कहते हैं। ठीक है। अब ढाड़ी क्या है? ढाड़ी जो अमीर आलम कुरैशी खानदान, मिरासी खानदान जो है, उसके जो सपूत है उनको ढाड़ी कहा जाता है। दाढ़ी कहा जाता है। ढाड़ी कहा और जाता ये है। खान साहब होने में, अब जो आपके साथ खान जो लगता है वो एज ए ढाड़ी लगता है कि एज ए, हमारा चूंकि Sorry if this is नहीं इजी इजी, जो ढाड़ी है ना, हाँ, ये ढाड़ी लफ्ज जड़ा है म्यूजिशियंस दी लैंग्वेज है। बस ए मैं कंफर्म कर रहे हैं। जो खान साहब है वो अमीर आलम, गायकी में गवैये, अपने काम में जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या बात है, बड़े लोग, ठीक है, बड़े लोग अपने काम के महान, जिनकी लेगेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि परसों नॉटिंगम में मैंने उन्हीं का एक कलाम, उन्हीं का लिखा, उनकी धुन मैंने गाई है। मुझे कुछ नहीं पता मौसीकी का, मेरे लिए लोगों ने तालियां बजा दी। मैंने कहा मेरे लिए नहीं बजी है नुसरत फतेह अली खान साहब। क्या बात है खान साहब, क्या बात, अल्लाह सुर भी, अदायगी भी, अल्लाह माशाल्लाह। वो तो थोड़े च हल्का हल्का ब्रिटिश फ्लेवर आन लग गया। क्या बात है, खुदा ਤੁਸੀਂ अंग्रेजी कहते ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ सोबत ਦਾ असर है। मैं की ब्रिटिश खान ਤੁਸੀਂ, साहब ने खुद भी तो क्लासिकल सीखा है कि नहीं? मैं वही अर्ज कर रहा था, क्योंकि आप तो रागों की बातें करते हाँ जी हाँ जी, इनको रागों की पहचान थी। ये अगर ये गुलाम अली साहब ने ये बात की है, अच्छा, गुलाम अली साहब मेरे उस्ताद भी हैं, अच्छा, मैं गुलाम अली साहब का गंडा बंद शागिर्द भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लक्ष्मी चौक एक्सप्रेस न्यूज़ के ऑफिस में ताहिर सरवर मीर साहब, मेरे अंकल सईद जफ़र साहब इस चीज़ के गवाह, ठीक है,
ان کے سامنے یہ رسم ہوئی اور غلام علی صاحب نے مجھے اپنا شاگرد کیا، ابو نے کروایا. بہت اچھا. یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات. طاہر سرور میر صاحب کی کیا بات ہے، کیا نفیس آدمی، نفیس آدمی ہے ماشاءاللہ. بلکہ سما پہ وہی تھے، اب پتہ نہیں آج کل کہاں پہ. آج کل وہ پبلک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ محسن حیدر کے ساتھ. محسن حیدر کے ساتھ. اور جو سعید ظفر صاحب ہے نا، وہ میرے منٹور ہیں. ٹھیک ہے. ابو ان کے کا بھی اسی سے میرا اسی فیلڈ میں یہ رائٹر ہیں بڑے اچھے. اوکے. سید افضال احمد صاحب کے ساتھ اسسٹنٹ تھے. جنم جنم کی میلی چادر، یہ قربتیں، یہ فاصلے، یہ تیرے کمال کے بندے، اور کچھ فلموں کو انہوں نے اسسٹ کیا ہے. اور ابو کے ساتھ ان کا بڑا وقت گزرا ہے. ٹھیک ہے. انگلینڈ میں آ کے میں نے جو یہ کام سٹارٹ کیا ہے، اس کے پیچھے سعید ظفر صاحب کی بڑی محنت ہے. ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے بہت گائیڈ کیا. جی. میری ٹرمنگ انہوں نے کی. بہت اچھی. کیا ترتیب انہوں نے لگائی میری. اور میں کہتا ہوں ایک اچھے انسان، ایک اچھے آرٹسٹ کی خوبی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں مینٹور ضرور ہوتے ہیں. ضرور ہونا کہتے ہیں نا وہ ایک آئی تھنک یہ ادب سے ریلیٹڈ ہے. مولانا روم آپ بڑا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. بالکل. ان کی ایک بڑے مزے کی بات مجھے اچھی بڑی لگتی ہے. مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ ظاہر شمس تبریز کے ساتھ ان کی وہ تھی بیعت تھی، وہ زبان ڈیفرنٹ تھی، کلچر ڈیفرنٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ تقریباً لگ بھگ 20 سال گزار دیے. تو آپ نے فرماتے ہیں کہ اچھا پھر کیا سیکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے 18 سال ادب سیکھا ہے، 2 سال میں نے تعلیم حاصل کی ہے. تو کہتے ہیں اس کا نچوڑ، کہتے ہیں وہ شاید کاش وہ 2 سال بھی ادب ہی سیکھا. ہائے سبحان اللہ. با ادب با مراد تو بے ادب بے مراد. مولانا روم صاحب نے پھر ان کی نسبت سے پھر ایک شعر لکھا نا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، سبحان اللہ، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. علامہ اقبال رحمۃ اللہ. علامہ اقبال صاحب، یہ مولانا روم صاحب کا ہے شعر کہ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہ ہوتا اگر وہ ان کی شمس تبریز صاحب کی صحبت میں نہ رہتا. کیا بات. سبحان اللہ. مولانا روم تصوف کے بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں. اور یہ جو ان کی جو لڑی ہے یا ان کو جو وہ سب کچھ ملا، وہ ہمارے مولا کائنات، بے شک مولا امیر کائنات، شہنشاہ مولا علی سرکار، شہنشاہ ولایت، امام مبین، کیا بات، صراط مستقیم. ان کے بغیر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، سلسلہ ہی نہیں ہے. ان کے بغیر ولایت ملی نہیں. ان کا نام، جس شخصیت کا نام لینا ہی عبادت ہے. نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی علی کہنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہوں گا آپ اس پہ اینڈ کریں، لیکن if people want to get in touch with you، آپ کا سوشل میڈیا کا، کیونکہ ہمارے پاس 1.5-2 منٹ رہ گئے پروگرام کے. سوشل میڈیا پہ میں فیس بک پہ زیادہ ایکٹیو ہوں، اور ٹک ٹاک پہ عدنان امان اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے. وہاں پہ مجھے لائک کریں، فالو کریں، میرے لیے دعا بھی کریں. آلدو کہ میں ایک بہت بڑے مکتب میں نے آنکھ کھولی ہے کامیڈی کے، لیکن اپنے ادارے میں تیاری کی جاتی ہے، ایگزام جو ہے وہ باہر جا کے ہی دینا پڑتا ہے. بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اسکول میں آپ 8 مڈل تک پڑھتے ہیں، بورڈ کے امتحان 9ویں 10ویں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو میں بھی طالب علم ہوں، میرے لیے دعا کریں. ابھی میں سیکھ رہا ہوں. اپنے والد صاحب کو انسپریشن میری وہ ہیں، لیکن میری پوری کوشش ہوگی جھلک ضرور نظر آئے، لیکن تھوڑا سا میں اپنا بھی فلیور دوں. کیا بات، وہ بھی ان کی دعا سے، ان کی دعا سے. تو مجھے فالو کریں عدنان امان اللہ کے نام سے. اور بلکہ آپ کو اگر بکنگز کے لیے بھی کوئی ایونٹس، شوز کے لیے، جی بالکل، میں سٹینڈ اپ کامیڈی کرتا ہوں. یہاں پہ مانی بھائی سے اچھی تو نہیں کرتا، کیونکہ یہ یو کے بیس کامیڈی کر رہے ہیں. دیکھیں مانی بھائی، ایک چیز یہاں پہ ڈسکس کرنی بہت ضروری سمجھتا ہوں میں. حکم. بات یہ ہے کہ فن جو ہے یہ کسی کی میراث نہیں، فن کسی کی میراث نہیں. بے شک. بات کرے تھے ڈاڑی اور عطائی. اگر میں ڈاڑی ہوں اور آپ عطائی خاندان سے ہیں، جی جی، یہ ایک نیگیٹو متھ ہے. بالکل، یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. چلے تھوڑا سا اور بول دوں اگر آپ اجازت دیں. آف کورس. یہ ایک نیگیٹو متھ بن چکی ہے کہ ہمارے لوگ کہیں گے عطائی کتوں آ گیا ہے، بیٹا ہم نے ایسا کام کی ہے، مولا کی قسم کے عطائی دیکھتے رہ گئے. ایسا ہم نے ہارمونیم پہ نظام شروع کیا، مولا کی قسم. کیا بات. یہ 40-50 ایئرس پرانی متھ ہے. اب وہ چونکہ کچھ اب ایڈوانسمنٹ آ گئی، اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا.
تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے, ایک کیمیکل لوچا ہے, ایک کیمیکل, یہ بایو کیمیکل وار ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے اور مزے دی گل ہے, بندہ دوائی کھا کے ویسے ٹھیک ہو سکتا ہے, ایدی دوائی بھی نہیں ہے, ایدی دوائی بھی نہیں ہے گی. تو میں پھر بات وہیں ختم کروں گا. ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. ہاں, عطائی اسے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ جس کام میں ماہر نہ ہو اور ود ڈیو رسپیکٹ وہ تھوڑی سی اس میں چلاکی کے ساتھ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرے, جیسے عطائی ڈاکٹر ہے ایسے ہی ہے, تو اس ایٹیٹیوڈ کو عطائی کہتے ہیں. بالکل. تو داڑھی جو ہے وہ نون عطائی ہے, اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. کیا بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے, عدنان بھائی میرے پاس الفاظ تو نہیں اتنے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں, لیکن ایک چیز میں آپ کے لیے اور خان صاحب کے لیے کہوں گا کہ ہم تم سے کبھی خفا ہوئے ہی نہیں. جس طرح سے تم نے ہمیں چھوا کسی اور نے چھوا ہی نہیں, اور میری آنکھیں سناتی ہیں میری محبت کی داستان, جب تم سے عشق ہوا پھر کسی اور سے ہوا ہی. واہ 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 واہ, کیا بات. تھینک یو سو مچ فار کمنگ گائز. سلامت رہیں. آپ نے عدنان بھائی کا پورا ساتھ دینا ہے سوشل میڈیا پہ, جب میں بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا پروگرام, آپ سب نے شیئر کرنا ہے. اور آج دیکھ لیں, میں نے آپ کو ڈی ایم اردو نیوز کے توسط سے وہ چیزیں آپ کو سنائی گئی ہیں بکلم خود ان سے, جو شاید عام طور پہ ہمیں میسر نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک سرمایہ ہے, یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. ہنسنا, انسان وہ ہنستا ہے جو جس کے اندر کچھ دکھ درد وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ میں کہتا ہوں خان صاحب جیسا بندہ دوبارہ تو پیدا ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کے میں کہتا ہوں جتنے بھی انہوں نے پروڈکٹ آگے چھوڑا ہے, بندہ اس کا سپورٹ کرے, ہمیں سپورٹ کیجئے, آرٹسٹ کی قدر کیجئے. ہمیشہ وہ قوم کامیاب ہے جن قوموں نے آرٹسٹ کو سراہا ہے. Be kind to each other, be nice to each other.